أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. Waislamu watukufu, waishilizi, waangalizi, wanzani watu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada rahimidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikao hastahiki ya himidi wa hawinji, wa huwa al-ghaniyul hamid, wende mtoshev yajitosha yajihimisa hedhati ya hahe, ikawo yende mfaume ya heza umba zonti pia vatina badi. Faume ikawo yewa yeche ketu juzu ya shirikiziwa na hindu au yalinzanyiwa na hindu ya shiumba. Baada ramsalia mtume alayhi salatu wassalam, ikawo habewa bashiran wa nadhiran baina yaday saa, ويهبه يجيب الشرلية وجو أميني ورجي وحرمينزي يهنف ومواو يروديا وحذريشن لبالا ميزمغو يوفكيشن لبالا ميزمغو ريلا دنياني ريلا آخيرا وجو هنيوا ويندا upande wenda kinyumene dini ya Mwenyezi Mungu. Kabla raha rejendelea uharmaze aya za Qur'ani rilo harmizo jumo tafiti na utaha rirambuwe fasiriya hazo nondeze aya za jaharma surati al-Baqara. Baada rambuzani aramu nesani harma surati al-Fatiha ukaya wide ya bali ya address ya wendo hamnyezi Mungu hanzo yende yiho nane ni mrutu anza yende yiho utu amini hadungu nzi yandwa jina ijo humnasa au ya mnasa hunduniani ijo rudi mnase ihorendao. Hendi Mwenyezi Mungu mzima ya riumba ya jurifisha ya rudi ya ribaithi ya riparerendo hahe abo imrujo fanadini ijoka kinyumene dini ya hahe yabo wallahi imruwo hazingamanyiha yabo imruwo ngujo fana majito. Haizo kabla raha rejanji wa harmazi aya za utafiti za utadabbari wazima nana ila darsi ya fiqhi kao ngari sintindi yao daima uhusu mtahirishwe miyo ya hatu na ila imani jonjia haukeke miyo ya hatu keja tahirishiha ike miyo ya hatu kejara hatiha awe imani kena ujonjia harmamo ulo najisi au mo ulo nakudi. Abuka jena mnana asistezensi huzinu au jena mne kaunga mzisinsilozensi huzinu ya Qur'ani ngekao sabuni na maji, za hadithi za mtume ngezikao sabuni na maji, na misasa ya usinga ndondondo imiyo ya hatu ritahirishe rirejeze
asile hali ya umba nondo kaiumba meu aiumba hamadzi wabiti iumba hamada futa Mnyezi Mngwari umbu na penswiri njeu harumwe miyo ya hatu ketu lazimwe penswiri yorje rigrate bimana riva nguwe riva penswiri zindwa jina nonde ze penswiri ya kikafiri paroao yani deziza haukeka mrava nguwa ya Mnyezi Mungu nonde fitra yani de imani awe lazima ukafiri ngoju njia au nafiki uparihane harumumu wa mwanadamu hendi izo nzondongo mbili zikawo tamia umu wa mwanadamu imma ngo rahatsomo wahabo utamize imani ukemrumra Mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukeuharmwe as-sadiqina ukeuharmwe mambasibuzi neze sifa za hao au bo ngo ronsomo wa hao wende wadundwa ani wende watamilwa ni ukafiri ujire mbaha ukejema kafiri makufari walone liberte yao duniani haya bo wadumbize imani Mungu ya humba niyo hauke asiliri mbwana imani sindira kaujari shanji ritowe ritiye inu yamba wa ukafiri au bo ubakina unafiki ikawa unafiki yanuma zinga wombo bimano kaya inu mbihanya mrunga zoekeha amini he dhahiri shebatuniya he ye kafiri bimano kaya dhahiri ngu jodo kubali kaya zerugwezo sadakta zerugwezo hambasibuzi na balomo wahahe nguzi kufuru nguzi harayo jojambe yendawe na balomo niye tsindawe wawondu wa hatari ikawo Mnyezi Mungu ukaya na mdo tuliliyamwe watunda bawa wawondu wa hatari wanu ambao almunafikuna wakwana uroja wabeno imani kwana uroja wabeno ukawonda nyi na balo harumwe miyo ya hao ngabwe kinyume na izo waja wahamba wanu watsolam hawa jiopoze wendo harumwa ukafiri kwa tinamba taraddudi wanu wahe imani wala mhawa kubale imani ukawonde mfuami wao wajadidishe imani ya hao amma wanazina fiki jena mneka odo mziju wao ngo harumwe hatari nziro ngo bilili juu ala shafa hufratin minan nar wemi ubilili juu wa mro kwa jabeza wajidiriki wajuju na wetimba mdufi iriski wabeze wase uharumwa zenga mazaho mra jahannama uo fi darki al-asfali minan nar uharumwa zesu soli za mwiso za humra jahannama shekombesha humra jahannama idhan abuwa ubahu kwa jeba hauka mnafiki ye shaka nruvu mnafiki ye shaka nruvu ye paraziti nruvu ye panikituvu idhan yonde hatari yaho wandu wawe ikawo karijara nsutembe ya haruma surati al-Baqara hata mweleweze sifa zaho wandu wao nga mjogu waramua heze sifa za hao mara mungu una sifa nga zijulihanao ngo umakini imakafiri ngo una sifa nga zijulihanao ngo umakini wanazina fiki wanundo wabihanye mle wanundo walo harumaze multicolor bimana ze kulori pia wahanza wajiba hezo yudimana na paroshiri ya ukaya vano silamu okodoka haruma uyotisolga ndukwadoro nge ismu ya Allahu ne ismu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallama uikaza haruma mitandiyo haruma zipande za bafuta au zipande za nguo wewe ne sokari bala wozi silamu Muhammad Allahu ne Muhammad ketu toshokanyizi silamu bari mwikaza haruma mtandiyo ni mwambo beramu ani mkaze la mtu akahanza mfanye mwakahanza mfanye hadi wandu kwani kwa unedirapo ya hao kwa uneberamu ya hao ikawa unesokaya inunsi kadha inuda ula kadha wanandu kadha shille tide existewo ila symbol yalamba symbol alamun ila symbol jokweni shaumba alamun ani ngisho symbol ngisho signe ngisho dalili
yaukashiumba haini rushaumba ngashitsingo to wadalili yaukaba ntsiumba ne yani umba yehamba Allahu rojo kubali rojo haraya wa fi kulli shay'in lahu ayatun haina hindu shaumba ngishwe dalili ngishwe na alama ngishwe na sinye tadullu ala annahu alwahid iwene soka kweli Mwenyezi Mungu mzima hendi zinzi tsombwe ni saruma mzima abagabo kabatsi mwanadamu joshida yatawe ukamngutire ya muumba abangengu jozi sinsindia ya silimu au jozi haraya ya kufuru shate makafiri wala wa Mungu izisilamu zinza Mungu shawando wavuka wanazina fiki wanuwa Mungu tena shawaja wajibaha mapachori wajibaha ze kuleri zonsi pia ugasikazano ne sokaya Allah subhanahu wa ta'ala yuka waharmu wahaho Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama yuka waharmu wahaho hudungwe Qur'ani al-Karim huisomo hujwe maana hayo hudoru mieza joharmu Qur'ani yodebera mwitawao haya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama ikawmuamini wehum taurohni haho hudomu anzana umweshelea na humfikiri hudungu mwendo ya januo haufanyezo ya hamba ha amri ya Mungu na uransizo ya haraza ha amri ya Mungu yodi maana ya Muhammadun ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yoyo karohoni shayo kedoka harma mpado au yokedoka harma makaratasi au harma maberamu au tijindini ngamjojo uheze ne beramu mjoka uheza shaebo komori waheza beramu yakazwa Allahu na Muhammad yakakulere nzima ngono shaka hone sokasi zisilamu hindi hendi zitende zatu siti zisilamu sha sizi silamu mavazi na burajibi warambe bishwa zelugo hizo wanadamu rakwatu kubali haukaya usilamu zitendwa zadunga na nizo Mwenyezi Mungu na mtume wahamba haufanyezo wahamba na buratizo waransi iyo ndikao konfirme usilamu shamruka joambaye silamu hehanywa baada wado fanyezo ikao ndo yeye yanzao mbabi yonga anzao risintindia hata myelewe idarsi ya leo ngejuka muhimu noze darsi piazo muhimu haukaya ngarera mashtaka au ngarono sinyi zanrogoyo kaunge lazimu ribezeri zitanabahishe ze video zijujobe za zipartajewa ini mwanadamu ya Parise ima kalimar joya mbabanu awe mirongozi joya mbabanu ijeke shahidi iketemwe ngono hosoni mo wanadamu Mwenyezi Mungu hazishuhudie ukaya rizibalghisha rizamba rizitahadharisha walona mashishio ngwajofanya très attention ngwajotanabahi watona mashishio ngwajuka kwa jeshi ya endi manengo tilo kamro kazwa mashishio shimana mashishio do huishia shikaho mbwando kujazishia bala kutina mashishio shangawe na makava yawe hamba makava makeshia anini sauto hiwa amba utohishi ya bayi wangu makeshia wala takunu kalladhina qalu sami'na mutike mengweni mwanduika uambarishia wahum la yasma'una nuhu zile ndabo kwa jeshi idhan silikonso banu ikarambarishia dalili ukarishia dujuhari rumiezo ra mbilwa ni Mwenyezi Mungu na mtume yondo karishia shekado tsokarizi shabanu rijua zinjale shishola mono mme zirosha le shishola mono mshe zende neno pepo au zende bavuni yabonga soharumwe rishia nozila nabukarjeshia oishia de masahaba ne mawaliyi ne maimamu watukufu hamba sami'na wa ata'na rishia wa mrongo mtukufu wa hobo Mwenyezi Mungu dawene mtume wa haho wa ata'na ritia nziani ngarizirumi yao ngarifanyawo izo warambia kwezi nondo ile ibada na uadilifu ngaritawao kabisa izo wari haraza no shirki ne na munkari toka yonsi abugenga nzawe share hansi banu ndemwelewe mana husila muunu
haukao usilamu unu community ya Shikomori karitsu uelewa usilamu ja ukomsa, usilamu nde isimu, usilamu nde mavazi, usilamu bari tuwajibiwa rambe sizi islamu, ramba sizi islamu, yonde haliriko hamba si banu ramba sizi islamu abare mdu kaja confirm. Abagaigu ya muhimu ritanabahisha darsi ya leo ike tarikh ukaya nga wanawakomori wenji ikawa nga mziju wao nga mzitanabahiyo nga wazedalili wanruwa unizo kazi jabadaya wana wenji wa Shikomori rekango umasiwana abaha rekango ubonze shanga wana wenji watu someswe dini ya Kiislamu, watu juwe dini ya Kiislamu, watu juhane dini ya Kiislamu, halafu wajawale watambala harma ulemengu waundu dini hizi njizi lo harma ulemengu zedini hizo ngwa propose wa ozo bimana ngwa somesi wa ozo ngwa mbilo ozo wakama kankaya wakama kamata watu atingo hamba wo maislamu bansi wakomori sirutolekezo kasi maislamu shasi maislamu boratso juharangwa si maislamu basi yode titre shaulo kaya risomeswa wa islamu mwana mkomori rangu baliri hahe hata jaji ya renge makamu ya urenga hazi au ya urenga dhamana yani usilamu hakika udhulumiwa au ngari udhulumuo utoba kihanywanyi na mavazi au mbaizarogo zoea shei hakika usilamu yani babiri poto jinji au babiri malama fumenji usilamu koja somesiwa ukotu usomesiwa he hakika ya hao shambe izarogo ritingo hakinisha nyangu bojuye hali inu amma hondania usilamu au hokamrake silamu yarumishihe usilamu hali Mwenyezi Mungu na mtume wahamba yani wawanro ashashi wa uwaza showenji sisi silamu hali sisi ranzao abugaba kari jabonze ritambala bonze bwensi ya ritambaza haukayo yotifoti ya hatu haukanga sina siyajo ritosha showan uwanro akao kaho sukani ya hensi ya hatu inuma hamengo mitano ama hamengo minena mitano ntuvumba o ezadunga ya borando ejarenga uhuru shana ritwamba uharmo uhuru raurenga ununo guguru rarengwa unu rowajo kafete rowajo kafete sha usilamu hanywa otoka uhanywanyi aumbe zazitendwa nyangu ikao side rato wakinisha raji validea raji pangia hali ikao ndio masulaha ya hatu wala alhamdulillahi rabbil alamina ikarifu namna hiyo abo singa rijohenda watahirifu khosoni mwa Mwenyezi Mungu he namna sisiri wakinishao na we hali ri wakinishao yabo shetonari bamba hendi kabati mrujo fa ho harmo hayati unu kaja ka urumishiha au kaja ka huenda ho silamwe hali wahamba hali wajaharmwe Qur'ani ne hali wajoharmwe sunna ya mtume imruwa kana ushinda maudu ya uziso kaburini kana ushinda yambe haka isilamu shangu juhamba izo ya kauwenshi ikaha kamnafiki waya kaurumishoho nafiki yeto jwamba si kamnafiki ya kakafiri kana utirishe yeto jola muhayambe mimru na kakafiri ni masuala wanuzisayo yayo yayoti masuala ya hangutine jojibu abuga kana jomuzi saye imfomi wa hondobi ya joyambe Allahu kana juwa ndi kajaishi Allahu wa harmu hayatiun iza hadu isha Allahu shaka jaishi Allahu wa hayati wa hahe hize ngawuza hahe no mwendo wa hahe no mreji hahe hindi ngazwela la ilaha illallahu ikende de majiunao de shahulo lao de mavazi uvayao do hayati wa hawe de zimfiya urawo he namne kaudu silamu wahaba rangubo tasiwaju hata bumasi hujoka ulala utibweze mna nukta
uharmu silamu reza farudhi zode zitawao kwa jambeza sunna zikawo chini za farudhi yani turu abugabo usilamu amali anya mgonjo hazini shati de ile namneka odo rizo ani rizambao ono ngo parole shahada ulirongowe ulijaze imani homoni hanu ohako baada ya bohime engo himofanye ukewa mungu ya dohambi ya wefanya ye uharaza weransi ekakute hali hiyo aburakuti islamu besho uzamba hadha abudo bandra zori sintindi ukaya si wakomori iyo tide halisi siriliyo ne ngengari yenshoma islamu mrajo kana hamu ya ukaya nsufanya zerugo zinu rane jeju Qur'ani yambaji eye sunna ya mtume na mbiyaje zerugo zinu karjaparo shawiri zerugo izo zombili shasi urwara rende ngono zilaraju harazi huna si ukaharma ze wajadna abaana inde halo wabai wafanya inde halo emakoko wafanya inde halo wababa wafanya inde halo wazazi razoea zindizo raundrabo mjiju yuno harma lebavu zindizo reshiliana ngono rifanyao ze hada za hatu abonge yode izode ze ayo za hoa komori ani wofanya shande mazoea ani ngarifanywa zila raju harahunda ngarifanywa zila razoea razundra banu karna jukubali mrajari shanjiyezo na hunu ramba ukaya almuradena na rifanyao banu shabansi 100% musulma sizi islamu hendi rikubalea dhuhuri rikubali yetumweka ija haya ejofanyeza hahe nola zila mila na zila raju harazihunda wakati yongu jo shukuru ikahaba shikishamna reste wa mna hindu ejuhende ndende ya dungo wando ndende ya tsunamaka ngono ya bale halfia ijeyo ne sokaya yewa oyesa hendo maka haukaya tola habalia ye halfia ya hahe hasomwa maulida bo ya karro au kandwa heada kangwe ndo heji usomwa maulida ili walerete ukaya atasyo hesati mizeza ya kaujaso me maulida banu yamlahenu kangwe ndo ya tahe halfia imabani hahe watijokana halfia vahakaka kana halfia haya ikahende hulamaka havuku wenji wotu enda wabakima shamburonio kwa kiruro haendi wala horudi kangu abeho wandu waduhazi mduku mduhazi nehe jinga nzomvu shaketu anza mdu waduhazi wala ngwatingu henda we la huwa wabeha hula tisha mduhazi ya kama kaya toka hombe mwena hedu wambi hani na moyo ansujwa hunu akaunibe hanjende de jenjeni fe hunu nizingamanyishe hunu wamratsobewa hula maka almuradi habako shambroni hahe hata ndugu wapashi yao hendata shoi halfia ngono ya jaja abaliye idhan yode namna halafeka mresenda abali halfia haja lazima bafanywa mapandu wandrone soka umuhaji wa asili ya wabaha alhamdulillah kabati mdujo subutia mpwekuyi ababa hange ani hesa kamiliha hendi hafanyeza hepia akahuja yatimizi yani heji ikafanywa kimashukuru yala itange haheje maskene nge haheji shakwatu heji wenji kangwa wandu waduhazi ngwa ruhufa ngo hambari loho rela horudi heji kurubia woto swani magunguno ya hura wenji ngabo wakao farili handu wa wabalawa roha wawao mavolonte shawenji wokwa kubaliwa rohi mushambroni ila izo dina mnaralekeza shahumru yenshi usilamu hali mgu ya hamba kawo fasirwa harmwe ayayinu kul wambiye bomtume inna salati hakike swalan swaliyo haukayo de alama ya handani ya mru muislamu wa nusuki nizi amali ni kozifanya heji ekata asili maka wakati wa heji mengo ni mwizo do utsinza legonzi haukale gonzi ilo sunna muakada ngono wanusuki no mtsinzo legonzi lila emwezi kumeya dhulhijja wa mahayaya no mkona mohangu ame wanusuki tena dize ibada pia he daraja ya hazo wa mahayaya no mkona mohangu wa mamati hatanjenife zando
lillahi rabbil alamina, izo ya miliki ya ziumba ya zimiliki rabbil alamina, demfomi wa heza umbwazinzonsi pia la sharika lahu, katina mru ya sharikiana yenaye harma mbandrongo yabo ya ujoutaru mbandrongo harma zendrongo yizo sideze ibada za hahe nano uhayati wa haho baada wa roho harma ibada wa mahyaya wa mkona mohangu wa mamati hatanjeni feyo determinis lillahi rabbil alamina, izo za hemfomi ya umbeza umba dobe mkomori ufasire aya hiyo au dobe mkomori uhakikisho hausibuze aya hiyo. Idhan yoto buliwe swala basi bahata weribu lawe swala kartu jaba langaramba woje na weyo kontra waka ujawi jadidi ukaya tikauhima bambu Mwenyezi Mungu hakike swala ya hangu nizi amali za heji nizi ibada pia wani amrisha wa mahiyaya numkona muhangu wa mamati hatanjenife zando lillahi rabbil alamina, ikazi salimishiwa yemfaume waheza umba pia awe mru hasilimu lillahi ngamzisilimisho beizo zahe rabbil alamina, ya he ya umbazi nzonsi pia demwinyi la sharika la yoda imenjie katina shirki katina mruahu lazima shiriki wanaye katina ubihanyizizi wa mle katina upishwa parisa katina upishwa pilau hendi wanruwa bakabo woti wa ungu wanruwa bakia woti wa faume shay mfaume yemzima ilahukum ilahun wahidun riyonwe aya juzi yemungu wa hanyumfomi wanyu yastahiki mumuabudi wa yeche ilahun wahidun mungu mzima la thaniya la kabati wabili idhan la sharika lahu kabatu fayishirki baada imani yu tawhidi wabidhalika umirtu, izo ndizo na amrishi wa mimtume, izo ndizo na amrishi wa mimru muislamu, wabidhalika umirtu wa ana minal muslimina wa ana awwalul muslimin, mimengoni mwe maislamu. Pono haizo ayahamada hiyo iyonde ya kaujairi towe harma mayingu irifasirie wo silamu no uhayati wa mrumu isilamu rangwe alifu hata yeya siwandisa alifu hata ya zode zi harufu za heki arabu au randisa a z rangu a hata z yani iyonde ya mwa wo silamu eka kutuenshi wo silamu a z he kiasi ujoshinda haukamgwamba na Mwenyezi Mungu kiasi mjoshinda dotokeni zojo kafanyiwa zifanyiwa hania ya ukanga zifanywa ha Mungu hauke patro ye mzima ye Mungu ye mzima msijide mru mzima mrukuu usoni mwa mru mzima mwele manzawa yeche kama timru ya dunga yawe la sharika la katina mru ya sharikiana yena ye wabidhalika umirtu yo amri nani kwayo wa mwando mimtume wabidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina hoka mtume yambe ana awwalul muslimina yetinde wa mwando harmwema islamu shau harmo ummaunu yende wa mwando harmo usilamu ummaunu nana we mrumu islamu we yamba kena utongezekewe yamba we mwando harmo wa islamu sha ngofanyo jitihadi hata ukeu harumwe swafiyaho wandu wasili muhandani za sibuzi yonde namne tafsiri yanzo yende hendi albisho harumwe duwa mtumamba wa ana minal muslimina قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين هرمي دوا شو هرمي آية هرما مسزنوا سورة الأنعام وأنا أول المسلمين مي ومندو هرمي ما إسلام ngamjua fanya jitihadi hata nkemi mengoni mo wa mwando uharmu silamu hausilamu wasibuzi wa hakika wa uwanza na hurumia na hunusuru na wanahasiba bunduo
yotside namna sisiriliyo idhan sikahanzani tende none semba biyokaya kababu hawana harmo wa Komor rolo maswani rolo harmo zinsanata za hii dunia khasatan lizinsi za Europa zinu yani ngwa rohao au ngwa parao harmadini nrajina zilo kinyumeno silamunu uowo wehenda ijo mkini haba kenrongo mbili imma kwa jaka usomeswa wasilamunu au kwa tujua wasilamunu iwa permetemo watujua wasilamu waelezwa nrongo yu hata waelewa wanjia hendi butei nruvu au mna kapuka mruvu tina hindu butei nruvu wetona mba hindu abo huitamba hindu yo fasili mna nyungu tina mba hindu huitamba hindu se fasili hendi enujoho lelambe nduba lange junjia shamna nyungu ya jaya au butei ya jaya yonziro ho tamba hindu mpaka wa mizensi utowe shilobala idhan ikawana wanu wendo wenjia harmadini zinro jina zilo kinyumeno silamu wa hatu na buyakaba nditole kizokasi wa Komori si sampuru mizulma jana maisilamu na nga mwishi yao nga sina wana wenji karna ushindarambeshe hesabu uwesangwa wa harmadini mbali na mbali he vze volonte za hao ne kiasi wao wainao ne mailezo wa ushinda wa ya Parisa hata wakina ya zedini hizo haizo zedini za kijehova zedini za kikatoliki zedini za kishia zedini pia ngono rijero wasule edine ya kwele ya hatu idhan kawana wao ngwa parihanao zedawa izonga ziparihanao nga watinao zebaruwa neziyo zanzi wa zedinizo haruma zebwataletere za hao ngabo waremwe milango reona wajua tapize milango wafanyeze soneriba la wabua mrahundu tengwela wandu wailau wararu ono rekawa jeni rekawa Komori hamandasi ngwajibenwa okaya ngo haruma zedini za kilemengu hasode zedini za benuha zedini za kijehova zinu zedini za katoliki zinu zedini za tabali ya zote pia haizo wafanywa jitihadi we tafsiri he lugha ya Shikomori abangu anziho manzishi ya Shikomori au wakansi wadoho eleza ha Shikomori bishwanda wala we hedini watuonda asi shangwa somao heze jitihadi za wendi ngo unadaa wawanzo wa ibariki au lazima wasomeze lugha wajojo urenge dini anize dini wanzo wa itambaze wayambe wanadamu wailewe hendi inge mtume ya Jamarabu ya kaurongo za Waarabu kaja rongo wa Sharabu Waarabu kwa jajuelewa jabo kwa Isa kaja rongo wa Sharabu Musa kaja rongo wa Sharabu shawa kaneze lugha zikaumu za hawa kaurongo wa si wa Komora banga rongo wa Shikomori hauka ishweli shori johelewana bishwangari rongo wa Silamu re mfasiriani he Shikomori ilimrambuwe maana ya Usilamu ono abando andwe we mafundimgu na wajezeheri wafanyoze jitihadi zao we unesa Usilamwe hali ya hao heze aya heze hadithi ya wabe nutujodunga abo ungwanzo idhan wanamanda wao imma kwa jaka ujwe dini wakawaruvu kapuka nruvu butei nruvu vaja wandu wazihundu ngazi ani kaziti namba hindu gizo vide warenge wataiza hao wawapara imma zidawa yao ngiona ndogozi nji yotundi hawanji watabi hao kwa tina hazi kwa tina nyumba kwa tina situation wawapromi ukaya ngari joho ngaliza hanyo kaondo walo na development walo nedi ni tambalia wawarenge wawafanyiliza hao ngono bawo wajibi okaya lirengo andro haruma zedini zinu abugabo kana ujopulilia zedini zinu habo watukana ntuda ya mweleo edini ya Kiislamu abugabo yode nukto ya handani aubo watoju hawa ni kwa ismu za ukaya wei Ahmada wei Muhammadi wei Ruzuna
oi Zainabu ni kwa ismu za Kiislamu namna riko hamba au za Shikomori namna riko hamba sha kwa jasomeswa wa Uislamu sha watobalaze isimu wabaliela identite ukaya si wa Komori si zalo Islamu alhamdulillah kabati mda tuzalo Islamu sha kwa japari sensoma au katujue mishinzi ya Uislamu iyo ndiye maana wakawilili juyu wapara wakubali wahenda ono kwa jaka usoma kwa jaka hujua waka waruvu wardiwa kana toma ndemevu hendi iyo mengo ni mweze lugo ikaonga ziparihanao harumwe mapara washikomori hunu wa zao wana kwatu wadunza enzia halafu ngabo wadunzi wao wakubaliyo au wajojabu hariwa warejei ngabo watudunzi wa hata yani wende wa melange wono wanadamu iho waune hala wanadamu waishio mrajua hajitsunguli ya dini yabo abo katika nzano sokaya dini ya Kiislamu nge dhulumi wao na kabati mdo ajoshinda ye dhulumu ketu usomesiwa hali kaudo ya lazimu isomesiwa hendi emitume embandugo waifanya handani bo wahaja watende wabenula wanadamu ye asasi ya hedini yinu umshinzi wa handani wa hedini yinu nondo toka wanadamu watende wajue ye mfomi wao haina mndu ya jua ye mfomi wahe bahabo kana ujua humshaji mfomi wasaya haina mndu ya jua dini ya hahe ye kajui badili dini ya asaya abugabo de mana konge lazimuo ri tanabahishemba biyokaya mapara menji tijabu kote si wa baba wa Kiislamu wa baba wa Shikomori waishio ka wozi Islamu na wazaze wenji waishoka wozi Islamu wao bao tena kwatu ujwa ula Uislamu yende maana ba watu ujwa hupratike shado tokawa huwa wabeze wa baliri waundu bahati wa loolwa wandi sozaya wende ndolani weshiliana nondroma kwa jeshiliana wafanya ziada za hao waura kwa jafanya ziada ngaritsingo waishishikomori na shiada shahata zirogo za huso Islamu wadaba wenji kwatu zijua wazaze wenji kwatu zijua na kwati na haja ya utahawa zijue hendi mnduye ndo para mbaba na mzazoka kamja mwasilimu mwasome dini ya hanyu mwaijua ngwajue na hoja ya ukaya abashioni huno mnata hendi abamiti biru soma ani kawa warabwe mapala shio mfano mbaba na mzazi wa balaye mwana wa jishioni mrendo wamba ukaya vanu mwana tide yambaya somewa yeche kweli yende mwana shaba nubanyu ikaulazimu ikenga mkonso banyu mwesoma yedini yanyu baka mtijua mbaba na mzazi watowa udhuri ya ukaya si yaba haribiru soma kabati mbandu wijunja abantu kabana ujunja mbandu yabonu kutuhanza iza he dunia ngazitonjia ngasingo njia huzelewa iza he adanga zitingo njia zihuelea ho twamba ngo bako harumwezo wazuyazi wajadna abana shansuone mbaba ya jokansi bano abaha ngarisomeswe dini ngwelewa yatu jodoji badili ya hamba biha ewa wane hali na kawenshijana tide hali ya kaulazimu na shilewo hendi ngamtarajinje ni Islamu idhan Uislamu nuwero wa baba Uislamu nuwero wa zaze inge wakati lo wana wajiwarenge turu ya hao yonde maana kumtume alayhi salatu wassalam kajazira ansi uzamba kullu mauludin yuladu ala alfitrati musliman haini mwana uzalwa ngutozalwa juma le fitra ani lebumba tahafu la Uislamu watu hunu fa abawahu amman babahi na mzazahe yuhawidanihi wajuho wambadili harende ham Yahudi haukama na ye uniko wa mza konfiansi imadhahabi ya Kiyahudi ya juha ya Yahunda lazima we mwana hao wadombalia haruma ze senagogo wa mkazim na kofia an yabalezi la alama za ukamna Yahudi au yunasiranihi au wambele zi alama za ukamna mwana wa Kinasara wadombala wendo eglizi ya dohuwa o harumwe eglizi au yumajisanihi au wambadilo harumwe dini parode majus dini ya kimajusi
izo zonsi pia zedini izo nga zeexisteo haizo ni mwana yazalo umhuahe yani yeu babahe umsao mhono au mzazahe hamsao mhono o harmazi la dini wa hulia imwana hajwaha wadunzu hendi confiance ya handa ni ya mwana do wa mzaya hata joka henda shioni nende yandi sema badiliho ya henda shioni aizo ameke mwana haunruba hati ngena mbabana mzaze muislamu yawe mwana hesa havuku ono abugabo wala wamba uzislamu ngelazimo bawarenge mrabe bahati ya ukaya mwana yazalo harumwada wala kiislamu itambwa kajahulia uharumwe swala itambwa kajahulia uharumwe Qur'ani itambwa kajahulia harumwe tumu shange lazimo ze juhudi hizo zifanyiwa tukabo nguforsewa shangu onesiwa kitartibu eshele maudu ye balighi zijezi ke fasili hosoni mwahe hoshinda zifanye izo pia mtumaze hansi za mipango haze hansi za mishinzi ohuswe malezi ya ulela mwana shanganza weke imbabane mzaze ngo walezi harumwe dini wakati la waje washinde wafanye malezi ya ulela mwana maudu ujojuho harima maendeleo ya hedini zeruwezo zonte pia ngazi puzi wao au ngazi siwa unrongona hii ngazi nazari shughulisa araha na ujenterese na ila dini halafu wanawa huwe waje waribomohe wandisori bomoha wandisori tawa hauguguru wa mbaba na mzaze au hauguguru wa maisha maziro hawe yake maisha ya hatu si utuma rende rijangamiza rangamiza na walawana ziriski hizo zonti pia ngazipari hanao wana wenji suwangu endo wa tsota wajau basi wende wajienshi mahala habo yakaya ngwarengesha haunai harumaze famii wenji harumaze universite za hao ngwakite ukaya ngwandiswa fikira mbiza ukaya ekari hondanana na tartibu za ujisove banu ngarijo ujikaya henri dala marengwa da mrengwa warengwao habo yakanga bosirafi mwinji harumo wa baba no wazaze wala wanangwa rengwa unayi mlonayi mvayonayi mbambonayi mlalonayi zelugwezo pianga zipari hanao wala wana ngwa balao harawula ukaya ebano rizalo harma famii hindi idha iyo ndo mbabanu zelugwozi zikao rorea abgabo lewo ekaba bajuha wanaja wao wandisonjia harma dawa zaidi nizindwa jina batsijodo kaushangavu haku handani wongo una rezo hindi eukangwa una rezo hindi yani jena mnanazamba buteinruvu itsona mbahindu homrure nga yefariye bueja zembahindu ngejuka sahlan shinge wana wanu wasomeswa akida ya Kiislamu wajuzi wa Mwenyezi Mungu wasomeswa Uislamu wa urambua kwa jajo badili na beshati jimrani kwa thamani hindini kwa jajo badili beshati jimrani kiwa hapromewa ndongo hindini ngabo apromewa nyumba ngabo apromewa ni kwa uhazi ngabo ni kwa karatasi ndongo zinjizi tsongezawo wono wandu wenji wabombonea oharima edini ramba rizalwaniyo ya Kiislamu wende haruma dini nindwa jina rowa reseve wajao malahoni we resevo wandu we waileza ngabo wailewa wakayano iyo tside dine ya hatu ngamjo karali mwende mahala hundwa jina ba isi sirisanga sina dini ehelewe dini ya hahe abukege lazimu wa baba wajue ukaya rare jalaumu wanahamanda wao gilazimu ritenderi jilaumu ukaya wana wanu rifanya hazi hindini au rifanya roro malama fuhindini hata wana wanu wakauhuwa wasili daraja manda inu ikiabaha ngwa jitsungulia udini zindwa jina zinda ukinyume no silamu ono hata ila dini yashi adana mila wakomori waizoea wanawenjabaha ngwe irejeteo kwa tsukubalukaya yala ila dini hendi dini ya mruto do hundra yenda yelata wanawenjaba kwa tsuelewa ngwa bambandana na uno wa wazaya he namne kawo dozerugo zindao hendi woma vulezi
si malezi ya kibinadamu mwanadamu atojijo kaba mwanadamu haya inge wakati laja ajue imana nambwa mwanadamu hindini kwa ya juamba malezi ya Kiislamu yatosomesiwa hata zila mfumonti na zila mfumbili wanawatokaya harma likoli au zila vakansi wakaorenga uliyoukaya wa baba na wazazi rirenge sali za hatu rikaenti sino wana wanu ngono he dunia ya hatu hawapangie dunia ya hatu na uwapangie dini ya hatu izodo za joka aula sha zendugo izo reunana ze samdidimashi ngabo zinji ngasi mrambeni ngasi trozokipe rijokipe na zinji ngono watatengo wajua wezo wajokipe nizo wababa wangu wajua wezo wajokipe nizo bale semeniwiyo hoto panga zila za hesa mdidimashi umfumo ngotingo henda uwana wao kwa tuona timbaba timzaze abgabo anamanda wao abo sinde ratu wamba ukaya nambeze mwenzanyu mritawe ngono iyo bisha kujaza bahi hanywa haho shamwana ya bitwani mfumo au mifumo yatu wono wa mzaya handrogo kadha wa kadha wa kadha yinu juzi raka ujarizilwa abanuno wade wa corona unu inu alerte mnyezi Mungu akaanza munesema para ukaya abanaba habo mwani kwa konje ni mze corona na mkayenti nino wana hanyu mswali wazima mhadisi monana mwambeza wamba mwafundise shauwenji kwa jerenge okazio hiyo yani yeshapetena abakatsikanza none sokaya edini ya Kiislamu inu dini muhimu batukufu ketu lazimike kesomesiwa anabange lazimu isomesiwa shiti somesiwa hamande namna yaka usomesiwa bain namna yaka usomesiwa kejaka usomesiwa ho hakikifu wa hayo yende maana ko wenji mrungu iroti hende zaye zabari likomoraba rishao kangabo mashia iyo dini wono ani wa unesoka wa maislamu shangwa ngo unandogozi njiwa wadireye harmu silamu ngo neitakibizi nji zao zitodunga nene sunna ne Qur'ani ngono beshwa ngwa parole shahada jena mnali parao ngo na madhhabi meji ya khalifu Qur'ani ne sunna ngono ko ya jwambe za dunga yabo ikawo ngazendo kinyume na ila ulo silamu imbabi yare hansima no sukwale wo hunu badarata na bahisha hizo edini inu inside edini komru yenjia yejoroha nedini inu emwinyi Mwenyezi Mungu hamba ngelazimo wiso ujangaje wiso merangu urenge panza jinji wisome uyelewe hendi inu dini ya urumia inu dini ya urenda kakujejua abo kuna jorenda nane kakujerambuwa abo ngojofanya zinro jina abuge imana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatawe dini inu zabarindi yamba inna dina inda Allahi al-Islam inna dina hakike dini inda Allahi oha Mwenyezi Mungu de ya Mwenyezi Mungu al-Islam yo hamba usilamu zabarindi usilamu zidini ndo jina indi dini ya kikatoliki, dini ya kiyahudi, inu dini ya majusi, inu dini ya swabiina, inu dini ya danamila, inu ali zidini pia ngizo na titro. Haina dini ngiyo na titro. Yanu mabudismu, mabuda na tijindi, ni dini zinji kauka jejo shinda ziwaziwa. Shia Mungu al-Islam. Zabariri al-Islam. Zabariri wamba wemru mu-Islam. Zabariri wo silamu abugege lazimo zerugo izo zombili zihakikishiwa haukasi wakomara utoshoka wimru muislamu au mimru muislamu ndo usilamu basizi islamu she kalima wizo mwanadamu wayi atayeka tushindozelewa nekaka jazelewa kana joke silamu kana joruma wo silamu inna dina inda Allahi al-Islam idinoha Mungu da inu yamba wo usilamu Garjofanya mna tafsiri timna tafsiri garjofanya tafsiri yabo
wanadamu waridungao no dunga ye video ino apre waone uhakikifu wa usilamu ni maana ya usilamu inge wakati lamdu ajambe mada matelewe maana ya usilamu awamnake silamu hawe neelewa shika kujelewa kuna juke silamu beshwa hamba mi silamu shara wejelewa wajivolontea wanjia hedhati ya hukaya tielewa wasilamu tikamjia kutunja hambabaho kutunja hamdadaho kutunja barwe mkomori so komori sisi islamu kutunjia hamru unkotu depende mrito ndawene ya humba mrati juamba mi islamu babangu islamu awakauti mrati juamba islamu bamzazangu islamu la mi islamu ba si wakomori sisi islamu ritwangwa sisi islamu mimi islamu ba sizo la Arabi Saudite hodi husilamu wa haja mi silamu ba mi algerien mi silamu ba mi marokien da zile pays arabu ndati ngujibu yambe mimru muislamu ba osilamu ngo yiho ngo pepeo yiho idhan ramru ye jamba mi silamu haukayongejo apre wema na ambaye katoliki da weyele wa katoliki yanjia maana wiyamba myahudi da weyele wa yahudi yanjia maana wiyamba majusi dabo hele wao majusi nge hakaunjia kujajoka majusi rawe jele wao majusi kujajoka yahudi rawe jele wao yahudi kujajoka mnaswara rawe jele wao naswara kujajoka shia rawe jele wao shia jabo ko kujajoka swabiina rawe jele wa inudini ambao wa swabiina kujajoka mruada na mila rawe jelewe maana ya ada ni maana ufanyo ya ada zedini pia lazima urambue ne yaki ada ilaga ifanyiwa kijinga hendi ila besha husuka ibana ya ada shinu indi ibana ngofanyo ada zabani dikajitwa shinda hueleze mkomori sha mfanyo kwa hizo nizuraju harahunda mbabangu afanya ya ada yemruwa ada vangu ngalifanyo shaba lataye katuele webano ada shinu indi ada unumanga mizwe maisha ya mwana adamu yatike hinduhu dunia na atarjera swili mnyezi Mungu dimana ya ada ani ada alqahqari ani baleka ni mayada balaka urejeze maisha yake dingoni yatike hindu hata rejera swili na mnyezi Mungu na wodo ambaye yeifanya yeti hii atuifanya yeti hindu na baleki nyume mru yeifanya yeti hindu hata rejera swili mnyezi Mungu bal hata yefau kaburini yekarizo ulalasi uhe bal hata bangu ni kiyama kanaka ujuha mru mwema hendi hafuna malene menji ya mzingamanyo kaburini ya joho mzingamanyo bangwe ni kiyama yende ya mzingamanye hoso ni mwa Mungu hendi habaladi ni kawo Mwenyezi Mungu kaje kubali haina dini tuondo usilamu mguka na kakubali ilazimu mbabendi wa kumorale kizokaba sikaba titabu ngarifanyawe dini yacu ino nasibu yanza na abungo no sitoswale ya dhuhuri na huenda kinyume niyo ketukiri even abgamrukana jukisilamu raye jele wa usilamu abanga rendo rafanye tadbir ani mwelezo ye dini ya Kiislamu maana hayo eseila nyinyi njama nyeti zisilamu mratu jonelo anai eseila nyinyi mraja confirme ukaya pankwelitika hwelo wa usilamu nai abafundi hanelezawo awe mafunda abangu harelezawo ababanga mjideside apartiri yabaha nende omwendo wa Kiislamu hendi mwendo wa dini niyelewao dini na yaamini ni yanzawo shati dotoka wamba Uislamu wendo Maryama wendo Zalhata wendo Fatima wendo Muhammadi wendo Ali wendo Abubakari wendo Bilali la maana ya Abubakari wafasiri wa Uislamu di maana kahambwa Abubakari Siddiq Umar ibn al-Khattab hakamu shiriki hatazihimwa na himwa na mshena mo no yende nemerodo harmu Uislamu baada Abu Bakr idhan wahuwa kama mushrikina wakauja warendehe maisilamu hendi waelewa Uislamu waja wafasiru Uislamu hata wanikwaze titri za uka radiyallahu anhum wa arlahum kwa jaji wa parise titri ya radiyallahu anhu wanrajina sihamba rahmatullahi alayhi au rahimahullahu
shimma sahaba ifurambe radiyallahu hindi mngwari linao habo wailewa usilamu wa urumia wa wanahasiba bunduo wa usove Mwenyezi Mungu ya wasove limana waparoma sahaba duandu wakaona mtume waelewa si hisi nukutuanza kene isimu jarubahi kweli rikazwa isimu njema mguna bariko warizaya warinika isimu njema sha yukena utokesi lambaru ni kwa isimu njema idalili ngabo wazungu na maeuropee wesa wasilimu ngono walo harma wasilamu aba habo warambu wekweli ngono kamdu gwanzo ashenje isimu ahengu joshaji sheyo tishuti mdo ashenje isimu ndi ngukatsuta hesimu sha mgungu tsawe silamu wefuba usilamu wa homo wa haho unike Mwenyezi Mungu homo wa haho ne akli ya haho ne dhati ya haho ne ziungo za haho yado ukenyama yake shono ndi yado tinze hali yanzao yende maana ya usilamu al-islam do ujisilimisha idhati ya haho no hayati wa haho no jimlifu wa hezi ungozaho ne roho ne akili uzisilimishe mwinyi na abo kuja kosa eka uzisilimishe ya ziumba yende maana yangwa ediniyo hamba usilamu do urengezi ungoza haho no mowa haho ne akili haho ujozi silimishe ya ziumba yende asuli ya isilamu ekaka mjaka ahelewa wanu kuja kosa wala kujabewa urengezi ungoza haho no mowa haho ne yakilia hujozi silimishe mwinyi hamade namna Ibrahim amba ukaya aslamtu li rabbil alamina tijisilimisha rabbil alamina miwa rabbil alamina pia totalite eziungo zangu kamili rero hore akili miwa rabbil alamina timfasirani babisha horejeza yonjema Ibrahima de asilimu za sibuzi 100% musulman Ibrahima alayhi salam idh qala lahu rabbuhu isayemfomi wa hiya mwamba ukaya aslim Ibrahim kutuje silamu hunu hangu qala aslamtu li rabbil alamin kajambati silimu hamfaume mrajinotiyo hasilimu shande rabbil alamin baheka hendo silimu harma mfaume to rabbil alamin yonde saukau kakafiri wasilimu harima mbuda zigongo za maswanamu na zigongo za maswai au mndo atenda silimu ha shetani walona makri au mndo silimu hema tawuti au hema jini nkuta ne masera mdada ne marumba ne mahanga ne zensungua hende hasilimu iho ya watu rompe adresi haina mndo ya silimu harma hindu shaumba ni Mwenyezi Mungu awala tae adresi ya watu rompe adresi yonde maana koze dini pia owenyizo ngwa joji duburia ejo kavuka bubangu ni kiyama al-muslimul haqq de muislamu wasibuzi ya jisilimisha Mwenyezi Mungu hedhati ya hahe no mowa hahe ne akli ya hahe ne ziungoza hahe ya nyenyekeye ya umbeza umbapia wende hambwe silamu kujelewe mbabi hiyo ngojojwa wenda harma dini ujoka uyelewa pano watoto wakomori wendo harma zedi ndro jina ni ketsu lazimu ridowa hadhalia na waramahi ya uri ranzeri wanenao la ngilazimu wakinazi wapara ebanu kamjala tse adresi wanrafanya na deba wona wo tranquilma ikawa rirelewana ngwajorreje yoma kaoni kakwajrejelewana ngwajojobaki idhla ikraha fi dini banata yamgu ngwamba mtsirenze mrumvu hajanja uharmwedi ni hangu babu kana unabudi yanro imru yanje harmwedi ni hauguguru au ya rohoro hamvu ya jeyenjie abo kana kawabuda Mwenyezi Mungu hamahaba shangu joka habuda Mwenyezi Mungu bahaswa force intidini ya force idhan abo wanawawe ni ashwazi sedini na mumda titrakil
ya fikirindo wanduwa mpare kitartibu wanduwa mwambe ukaya bomwa ebanu shuazisendo ebanu fikirindo bakedeba njema yunde mana ko ngi wallah rura harmaila ila komoriyatu silowa webeze vuti waloya abo shawa nadamu walona akiliwa fikiro binadamu babeze depeshe wa haraka grupu ya sibuzi wajua hamba sibuzi ya waune nsila wabeze wabapange sharia lua hijoje isikwirize nsila hendi nsinge joka uka tsilowe kange joka ukana dini zinji shaisangiyo na dini zinji ikangwa unokangwa ka ubonzengwa jujo bakibonze shuwa ya haosha ikawa to decide maudu wabangwa rantre o harumwensi ya hawo ngo jojo rejo harumwensi ya hawo shana babeze bapangwa sharia shende shakalileze dini zozo pia shakalile wanadamu wonsi pia batijo kambambandra no wadini batijo kamjibwa no wadini hendi singa sharikana une dunia basi hendi insirili yo yinu ndo mfano zedini pia ngizo ngabo masenagogu ngabo mazeglizi ngabo misihiri de moske ngabo ze andro za hezedini pia shaba fanywa sharia shizingizo wanadamu wonsi pia iparo republiki eni mrake uharimwe dini ya hahe no mswalaba wa hahe uharimomba abantu akawa abudia ekahe saha abudia hatimize ibada nguro hobonze awaka ujaharma public abo wakati hiyo kana ujo kamje wiri uharimwe public ndi public iya tu sonsipi abuke komori tishutike republiki federal islamique amende ya kaya ile solga shakarja kana republic federal islamique ikabtila islamique bari wakaza Allahuna Muhammadi harma mtandiyo Mwenyezi Mungu na mtume kwa doka zo mtandiyo juu awe kursi ukedoka zo pando juu amana rasulu kedoka zo pando juu kabati solga kabati utirishe Mwenyezi Mungu yeka rohoni haho buwa muamini mtumaka rohoni haho buwa muamini yonde Allahunge kawo rohonine Muhammad yani unje harma pratiki bajamro hamtume sallallahu alayhi wasallama hamuzi sokaya na muhuzi sosu ala nsojo yuzi samrito ndawe bo mtume bawede mtume tiramba ukawede mtume halafuni kejawabu lijoni tosha nsojo uzisa tena mtume hamwambia mtu yakana mirongo semplo mirongo mifubi yenza ya toka fasiro selamu pia tumama amba ukaya kul amantu billah hatambo kaurambo Mwenyezi Mungu atirambo Mwenyezi Mungu ngojo Mwenyezi Mungu ngamjo Mwenyezi Mungu ngojo ya humba ngamjo yani ngojo yomba ole mengunu ngani mjuo bahinge lazimwe kahwelewa hizo kuelewa kul amantu billahi nzo wambe huamini Mungu haukayo imani thumma istaqim baada wohime istaqim wanajeishia hima ya dohondana na ordro ye execute yefanya bahabo wa amini ngo himo kutsina draudisa ngo twemo banu wahima jawu ngwambe kawu haukawuhe yambe utikawu ani yambe disaudisa utsidisa yende maana mndu muislamu ila thumma istaqim amba amantu billahi ti amini Mwenyezi Mungu shanga nzo umjue rangu utijua amini mruto humjua au huzisokae Allahu ondobi Mungu wa hondobi udoamba ahu kutujua sha mrukado amini mruto humjua manarito hamini Mwenyezi Mungu si wa Komori karito mjua manarito Rumi ya rito henda Kiislamu si wa Komori karito ujua Uislamu manare ndo shia danamila daburi jwawe ya danamila ya da ila mruto jwa hafanye hala ndo afanyao ila mru kadonja haruma universite ya some ya kena diploma au doktora ya yada hauka yada isifiu kena mapesa menji reka mitango reka kredi ule nsohole inji na mbezinji uvuze makiliro unjilewo mji mfanye yada ngone ni mrarenge sehemu bala uendezawo wala nyiseze mbe wala wanyise nsohole wala wanyiseze bahasha amjawe hale mashule ka organizewa isifi utokane mapesa
mrummendo ya lole halafu ya bale wende unjile mji wa huo mji wa parwa. Allahu akbar. na mjebe mwana haja na mtodo enda nuhuja na mtodo enda nuhuja mdahu kamanga wo todo enda nuhuja jembahu mansuhunsa todo enda nuhuja jembahu mansuhunsa ridojer mkazani kifu. Ila warenge mapesa ala wa mwangamiza wakati ile ende ya ramase zipokase zila pia ende ya ramase le tufani lila pia baba yekajulwa ya baba wandu kwa munji partiri ya hedimashi wakahumziha wamswalie wamzihe wamshinge kaburi wamkazizeze nswayi wamremeze tahalili kwa nahumtaha tena lalano ye mweneha heneha ye msaja uya haja wasija wa haja idhan wamkaza kifu. Idhan yada ketu tahemetriz sifiuke ujore mabesta mama hunu hata urenge mitango urenge kredi wendende wakaze ube hendu membi igram mashughuli ondro mjingo ajohima bo wapara wajewo hombe maya maudurende heshe buraje. Idhan yo ketu tahemetriz idhan yonde maana ndo ifanya yo ramru ya soma ramru ya tusama yetso jwa ifanya uka yo simple ani isahilishiwa alenye hayo hanyisa mapesa na hanyisa mbena sokole hizo sasa yo nyangu eborono bosesi jukare terengeba na ngazuzi wao tamrajo fanya leke anje dukani ngazuzi wao mrajo enda ya hula ukekende ya hula ai arbala ngazuzi wao shezabure ai yode harma witru honda no very ngazi hisabu abonja kanti ntembele wandu sati kanti nte wandu akili elo namba bingujenjeza eutsina abgabwe yada kujaporesha doktora au lisansi au backplisi za yada yore mjinga rea soma rea tusoma ho ifanya sase simple yo nyangu hendi ho mwanyumba zo nyangura hano huiunda yakahunjile malila tabi hata shawo yerwaya henda hoi hatsa yo 2 minutes a 3 secondes romjini hula wewe sawanyisa kwati na haja bato wedumbizi wakati na haja nawe idhan iyo akili idhan الدين الذي awabangari njao mbabwaru mwe tafsiri ya hedini babu tujunga swal mwe tafsiri shamada mesu alainu ija wanawanu ngo harma ubilili wenji wesawa potea wenji ngio riski wabeze wapoteye engari jofanyaje si mapara riwa recupere kitartibu kimahabba nganzoba ke dialogue nganzoba ke mahadisi nganzoba ke mwishiliano nganzoba ke ufarizi hatandua waone sheyo ketwanzo guguru. Ad-dinu inda Allahi al-Islam ramba yedinoha Mwenyezi Mungu do sila. Ad-dinu alladhi ikhtarahu Allahu liibadihi namdo jokedi ni Mwenyezi Mungu ikawa haitaulia warumaha dedi ni Mungu yaitaulia yaitsungulia waruma wahahe waraliyahu lahum yalorali nao ikawe fanya wedungu wafatarahum alayhi ya waumba hiyo ya warema shampa hiyo huwa al-islamu la ghair ndo silamu kabati ya saya inde dini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaitaula waruma wahahe pia hendi kwa jaumbwa ni Mungu wa saya shawa umbwa ni Mungu mzima abungaye Mungu mzima uo hakaujawa ino ishatungeza ya waumba hawaumbuha ibada halafu ibada hiyo nganzo dini waje waabudiye Mungu he dini hiyo bahindo usilamu unu ngeralwi nawo ekawa dungo silamu unu bal usilamu unu inude dini ya waumba hiyo haini mwana yazalwa jena mnarazaba hatozalwa islamu. Idaliliti yuharmu ya Qur'ani qala ta'ala fi surati Ali Imran Mwenyezi Mungu harmu surati Ali Imran inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Idini uha Mwenyezi Mungu
idini yachungulwa ni Mwenyezi Mungu, idini ikubaliwa ni Mwenyezi Mungu, al-Islam, Uislamu. Awangar jobba kimabo harmwe al-Islam, alif lam alif sin lam alif mim, yue kaurengwa yue ismu ya kaurengwa harma aslama, alif sin lam mim ngasina harufu nne ya handani alif sin lam mim aslama. Imana ya aslama yo verbo yo filu de yakatolwa ye isimu ya islamun, aslama islaman. Imana ya islaman yonde eno yakatolwa aslama. Islam do silamu, aslama hasilimu. Imana wakahamba muslimun wayimru muislamu ndabo ya silimu. Abgab kono jwa hamba we muislamu arawe jasilimu. Eka usilimu harumwendi hukausilimu harumadini ambao usilamu. Nemana wakausilimu haruma usilamu ndabo wailewa ula usilamu wawelewa. Idhan aslama hasilimu, islama al-islamu ndo usilamu. Awaba yode hakika ilazimu mkeniyo kaya ediniyo hamba ndo usilamu. Ewe usilamu ka ujahendi di mndu ya silimu. Awaba nganza urulona usilamu vajeye mndu ujo ka ujasilimu ya jua hamba muslimun. Ya silimu ya hamba muslimun de ya silimu. Ngabo usilamu, ngabo hosilimu, ngabo ya silimu. Ilimu dojo kaya kuna jua hamba we muislamu rawe jasilimu. Eka usilimu ndahu harumadini ambao usilamu. Usilamu nuwando uwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaumbo warumawanu ya wataha wakema islamu, ya wataha waabudie wa maabudie hedini ya kislamu. Abangabo Mungu ye kajua abudi wa hadini itode dini ya kislamu. Inde mana kwema islamu parwa al-muslimuna do wandu wajisilimisha amri wasilimu osoni mwa Mwenyezi Mungu yaumbe wandu waumba pia baada waarabu wa wailewa usilamu. Waka usilimu mbahudahu harma windu shamba wa usilamu. Waka ujisilimisha wanjeu harmwe dini yamba wa usilamu ikawe dini ya kiislamu iyo ya ando iyo ya Rabbul Alamina. Inna dina inda Allahi al-Islam. Ini yatukajue namna hiyo inde dini ya taula ni Mwenyezi Mungu. Wakala Taala fi surati Ali Imran, aidha sura waitena Mwenyezi Mungu ambaruma surati Ali Imran, waman yabtaghi ghayra al-islami dinan, imru jodunga dini awatawa dini ghayra al-islami itondo usilamu wa Mungu unu ambao usilamu hadungu dini chondo usilamunu hamado wanara wavumba naba wadungo dini chondo usilamu majehova, makatoliki, mahudi, mamajusi, maswabiina, mashia, heze dini, mabuda, wanrada na mila, deze dini pia. Aninga wandu akawa dimbale na mishipe katambale yada hindi yada ila de dini ya hoko modi no yotu usilamu. Ndwatsi jodo vireji bahanjizuka sisi silamu. Hai, mana nzuri toharmu silamu indi la ila dini jeze dini. Attention. Minde udeklare handani awike miwa vilau miwa rarukaya keto harima wa silamu tidabo tasi tidabo jioni. Ila dini jeze dini nsumziyani jabukoti na shinda nziyeze dini za wandu hizo shahunu kena ukiri. Dini ya kisilamu yoke dobi hanywa na mazinga wombo na mbakine mazinga wombo ya hanyu ne dini ya usirafi ya hanyu ne dini ya mswalata ya hanyu ya utojirenda daka ngono ikeriski udumbiza udahoni ukeriski wangamizo wana ikeriski ukimruti hindu ukemtooshe yote dini Mwenyezi Mungu yajikubali. Kwa hiyo ketsu dungana na usilamu hata
ngami seri yeni zona mbao abugao ko ambao tukutso kufurisha nje kufurisha mndo ngani benwe sibuzi yawejo kaujikufurisha dejo jekarte swafi dejo lawa yayeni dejo roha kabisa musilamu wendejo kaujikafirisha dejo kahanza telewe wo silamu dejo kahanza tibunge wo silamu ya silimuso ni mwe mfomi wae abo kate dejo abo miti dejo kahamba ye kafire hendi haina mrojo dunga dini tondo silamu unu ngena hasara mbili falan yuqbala minhu zedini hizo edini waidunge tondo silamu katina ajiri kutina thawabu keja kubalwa ni Mungu kaje valide keja validewa mezi mkaje kubali hendi kwe satungo ya hae bahawa ejo ka validewa ejo ka kubalwa ni Mungu de asilimu ha Mungu de asilimu hemfomi wae abugaba zedini zaba kiyabo na mlawe mainguni babu nsurongo wa Shingereza nsurongo wa Shiarabu nsubeshwe ayati rongo wa Shiarabu ya Kiarabu shanga mrongo he lugha ya Shikomoro haina mrojo dunga dini yendo kinyume na usilamu wa Mwenyezi Mungu yatu balwani aya ya Qur'an au hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama falan yuqbala minhu tindaba hatimaudu kati harumandrogo za hahe abantu adando wajijuao mrugu ando ahe adana mila mrugu joji jo plasali yo batinoka ti mhansi plasini ba bandu watsudo biza we hapovu falan yuqbala minhu wende mwinyi de akahamba kati na ndrongoza hahe duniani dinito na ajiri dinito na thawabu dini josi ilo josi kwa josi loto henamna ile nzalo ngam jomsilimu za sibuzi au bonga mrohawa za sibuzi kabati kashikashi kati mwinyi de hambu idhan ikhasara ya handani imrujodunga dinito do silamu wa Mwenyezi Mungu falan yuqbala minhu katu kubalwani Mwenyezi Mungu yende khasara ya handani abungu tojofanya wahe adangu ajofanya waho yahudi ngo ajofanya we makrati ngo ajofanya ema buddhisti ngo ajofanya ema majusi wafanye ema swabiina wafanye zidini pia wafanye falan yuqbala minhu madama keja kubalwani Mungu wende mwenye thawabu wende mwenye ajiri kwa tina ajiri zakaja wazio tifanye hendi ngone liberte ya hao na mnelewe ndro na nyina mdunge AAZ mwelewe na mbwezi akili mwelewero falan yuqbala minhu abgaba ndo ahedana dojo kangwa una ajira kwa tina ajiri ndujo fanya adaba yede jokange na thawabu ha Mungu au katina thawabu yede juo abwede joka ujideside ye joka enda afanye au mrohe hula ya johar muslimu wa Mungu ya kisilamu hali Mungu ya hamba na mtume na bona asisteo hasara ya bili wahuwe ekahafune dini hiyo ekahafanya ukaidi hatafune dini hiyo zedini hizo pia itondo usilamu wahuwa fil akhirati yemne jinru wa maudun sa qiyama minal khasirina ngujo kamengo ni mwandu wala khasara hindi ngujo timu mroni kana parola wa mroni zedini pia mroni bado silamu Allahu akbar Mwenyezi Mungu ujidefande hindi mbayeche keja lazimu babudu mruwasa yendi mfome wa yeche kabati mfome wasa hata bari hunu abungawe ni mrujo kahufa hafuna dini todo silamu ngujo jiduburia attention wakomo na mdoelewa ngujo jiduburia hedi uende mwenyinde yakahwamba ngamrejezoe aya waman yabtaghi ghayra al-islam dinan imrujo dunga dini tondo silamu unu falan yuqbala minhu kati agreye kaja kubalwani Mungu kati na ajiri ngujo fanya le josilo lobotilo ngono yale khasara duniani yaje yale khasara akhira wa huwa fil akhirati maudun swakiyame kahafune dini hiyo ngujo kamengwe ni mwandu wa joti mumroni hendi Mwenyezi Mungu kana urengema adui ya hahe
nondo wandu wadu ngadini itondo usilamu ya jwe ya watembe boni kana ujua wotu wadilifu ngwarenge ya duya helo kinyume ya mte mbeboni iyo hataminja Josefanya no meti Mungu ya Josefanya alini berije mduraje hono hangu atsoka jumo nsimba kufuru ikensu mrabo nzenda ya lalabo nza uyenda ya jiduburi mlatsoka na adabu kangwa nzo abaki na wondo alwa na mvu hapo wa berije wadolo na mvu tsorenga temdo mshehenza hamisha no mwana ndo walo na mvu abaho wa berije abo Mwenyezi Mungu ari berije hunduniani ngasi aringala nzo kesi na mvura na Mwenyezi Mungu bandi berje wa duniani ba tukufu ya berje Mwenyezi Mungu enyumba ya Mwenyezi Mungu izo mlawo za Mwenyezi Mungu kamtu enshito ndeza Mwenyezi Mungu aina almafarunga mwenonda ngamdo masili Mungu soni mwando bali mnadamu kweli mkafiri ngosilimu ndahu Mungu ngenda humba ndo hulisondo humba mnankararata ba ulumungo wondo matsoya we yando mashisho ya yando hanyeyo yando ezunguzo zando ezenema zinzando udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum na mwesheleze neema na mnemeshani hizo ngeti zenema zangu kamjejo huwa kamjejo kawandu kamjejo kanamo umwirindi imana wangwa makafiri rasi joda baba no yatsarinde makafiri wa kufuru Mungu tika kafiri ya ayuhal kafiru wokufuro Mungu zenema zahe bakutumra Joshua bembukati iwondo Joshua bembukati de zenema zahe ngazikufuri wao ngo lweza hewe mkufuru ngo jume aruli yahe ngo mkufuru ngo mjewiri kuvisha zembingu zahe ngo mkufuru ngo noe maji yahe ngo mkufuru ngo nunkwe oksijeni yahe ngo mkufuru ndazili utozirumia zahe mkufuru wo ya ayyuhal kafiru innal insana lirabbihi lakanud mwanadamu ukaidi waho jumoto kufuru Mwenyezi Mungu na uhanezi Mwenyezi Mungu mfanyao mnakaru na ndia subuti amba ukaya inama utituhu ala ilmin andi zinzija intelligence yangu kabati mrutuza be kalime yo baba sonti pinga si makaruna zindeze mvuza hangu wala nizonda ya Gombes idhan Mwenyezi Mungu saha tranche hesa he hanse dini yaho plasini hahe ngume inviteni eni mwanzo wa kisilamu na jasilimu Mwenyezi Mungu shana usome ya ujue rangu bao silamu yo engagement ikahwamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah abo bas yo lui est approuvé abo sonjo harmo entreprise ya silamu ngojo kesilamu abo kutina hawanafusi kutina wajadna abaana kutina kitabu koko kutina mazinga wombo kutina mbamdiso wewa Mungu yadofanyezwe kaone we mrumasha we mtwana shawa Mwenyezi Mungu eyo de halimwele onyo komori la mkomori mtwana wa heyada ukayufanye yada yujifaharine yada abuge mkomorika najwa hamba Islamu shana rambe yemra yada mananzo afanye yada ritambe mrada hindi shanzo afanye yada rambe Islamu yabukajatirishe kabati mru Yahuda jokira mbo Islamu kokaja selimu atamna swara kaja jokubala mbo Islamu non je suis pas musulman moi je suis pas musulman hajozamba halafu si musulman andi uti islam de hanzambe ari islam komoriye totirishe za rugozo tipi la mhawa be mimroyada wafanye yada kono mbazuri yaho ila mukatina hajeniyo imba mkona nzaya ingebo tumuge tingofungwa ingebo ya zuhuri ngetingo swaliwa no ketukiri beshati ji mufti hazamba shake tukiri madoktori ngo abongo azamba ushake tukiri ndesha mrombo doktor adosuti amba ukaya ye kaze dini ya Mwenyezi Mungu nrabo olata ye katwelewe dini
ariye mrufa ariya dayinu mrujo tumembe bohe ya dayinu ya subhanallah wamru doktor ya somahata ya lo doktora ari mrujo tumembe bohe ya dayinu ya subhanallah amungo yo aya ndiyo yakakufuru ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مسكينينغي hatwale aya yorango tukajambati fanyia dayahe shauti dorenga Mwenyezi Mungu decision abaru datumba Mwenyezi Mungu mpaka abala kanzone se inotabilite no anrahe yada waka hotengweni hulo kaya ye shamgwa jela hefanya yenge ndao ikaulazimu kwela zambe numruju kaza Mwenyezi Mungu ndrabo agende yanje mndoni idhan mratsido renge dini inu yeyuza ngojojo hamba shindi wantishakia dana mila uvumize mruwa ya dana mila wambe ni halu joka hanza wambe shata we dini ya wandu bainu mgwesa jidefande waman yuslimu wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun dimru ya jisilimisha Mwenyezi Mungu iwajihi ya hahe kamili ya rudi ya rende hamdu mrenda zema hendi muislamu ya urenda zema mkomero renda zema la abuga usilamu wahe ngu kawuti au kama usilamu mkomero mrenda nai na kama ni muislamu mrenda nai mkomero mtimba kufuru na dola usu mru muislamu kado timba kufuru na dola usu mru muislamu kana rohombi na mkomero na rohombi mru muislamu ye kadola madhuluma na mkomori ya dhulumu emenu ya ukajetirishe abge rika wanza likensi banu wana wao hatarajoka udowa rikipere sha narisilimishe uwa baba narisilimishe uwa zaze rikubalukanga rijorike wa Mungu riroho harmwe na dini yendo kinyumene ya Mungu rilekeleho silamuni rangu wakati hiyo karnaka usamana za mvuyo shiye kilia mwana ikaha somo bahe endiganzo mrasome wosilamu enge yambe misilamu kuna jodunga dini utohijua iyo ndembabi nakahanza nisinsindiye yabo fama min nabiyin kabati mtume rane jatimizi yabo ngabo ayaya sate namba ukaya harma suratu al-Maida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan usikumtu akafanyia hajjatul wada de heji ya mwando ya mwiso ya hae hakau khutubio umma basi ayaija ikaumone sokaya al-yawma leo usiku wa he yawm arafa usiku wakati mtume akauheji al-yawma leo ujumwe jabalur rahma akmaltu lakum dinakum tikamilishe dini ya hanyu abanga bozwamba yabo de dini ya hanyu kajaba de dini ya hahe na yo hahe sha de dini ya hanyu za barindi ngiyo amana harumwaze nkoze nsingo za hanyu muidefande muisome myelewe muirume muidefande wa atmamtu alaykum ni'mati tikamilishe neema ya hangu hamba dinakum hamba ni'mati zoza hezo mbili waralitu ngamiralinani au ngamjokaralinani waralitu lakumul islam dinan ikamdunguo silamu ikamsilimu harmedi ni hangu iyonde sanjokaralinani ihanzo mngwakera winaye na jasilimu harmusilamunu yaretse na dini yonsi pia ya jasilimu inde mane maswahaba wa radiyallahu anhum wa radu anhu wanuwasilimu bahemgwa ridinawo wawaridina Mwenyezi Mungu wafanya exchange mkomorari line yada shaka jarilino silamu wa Mwenyezi Mungu zidalili mruendo mwamba uka Mwenyezi Mungu hambada zo wanakala wahu wawende wasilimisha maka hadi saze kala tsawa na mwarete abo shwe silamu la
haridhi waralitu mkomramba waralitu ishonlo ralinisho bo Mwenyezi Mungu alada na mila nansi ugangi yo ndiyo yalo ralini yo hendi yo ndiyo ajufa hiyo na'budu asnaman ngarabudawo maswanamu fanadhallu laha akifina sitojo yabudia tarelwa mkodo nde kamu ya Ibrahim ndo wakahamba Ibrahim abo no amwabuda wendi maswanamu kutuona mkomorenga uzangu abudu ndi de yada wono harende kutono kayo de yada mitojo ifanya hamo muyi hata nilawe duniani nganjo famdu mzima mukajapekana fakabati mrujo fandwa hili gidhan ulo jahiliya shaka bajaka ukubuha wandu wesubutiwe izamba zinwari izamba ubanu hausove wajawo eka uwesa wangamia wa unoka mndugu jofanyije maswahaba ya rekile ya jabe hetauba abaya tifanye hesa hefanya shati fanye wasaya ya rekipere ya jeho silamuni ya dofanyezo silamu hamba nizo mtume hamba ya bizalike raye jakatrotar faman ja'ahu maw'izatun min rabbih yamru yakaharmadini ya batala ya fanya maasi hata ya kakiminya Mwenyezi Mungu hata ja'ahu maw'izatun min rabbih imawa'idha yanfumi wa hiya mjilia ngono fantaha hakaza yabo falahu ma salafa wa amruhu ila Allah Mwenyezi Mungu yehu kingi yezabira hakaza yabo hamsamihi yani wadisa mrandisa azero shado tojoke silamu izo imana raka uzambaba fama min nabiyin ilirka zayabo kabati nabii wala rasulin wala mtume illa dana bihadha ad-dini kabati mtume au nabii yatu abudi ya Mwenyezi Mungu hedini yinu ya Kiislamu wa aslama wajhahu lillahi rabbil alamin hasilimishe wajhi yahe dhati yahe kamili hazisilimisha rabbil alamin abungawe mesilamu handani harumo wanadamu de mitumeneze nabii halafu mitumeneze nabii bo wasilimu hosoni mwa rabbil alamin wakaurumaja pare wandu wasilimu harumo rabbil alamin shanda borilo wabangavu wa amara qaumahu bidhalika izo ndizendo ye mtume ya amrishe kaumu ya hahe wanu mtume Muhammad yabangu amrisho wa komorukaya tisilimu harabbil alamina ngani mparonini wa komorimje msilimu harabbil alamina mwende hedini ya Kiislamu ya Mwenyezi Mungu mrete na dini makaniyo zeyada ne ze kitabu koko ne ze halele ne mazinga wombu abugabe mkomoru paroni mtume ya harahuja shaya amba wajadna abaana kadhalika yafaluna Mwenyezi Mungu mtume kamji abuge abo watukufu abo tujunga soharmedi tafsiri al-Qur'an ne fikihi karimato kayo deti tirirabalia harmaze darsi pia inu darsi ya mengo mirandaru nanne gaso harme tafsiri al-Qur'an al-azim ne fikihi karimato ya kwamba iza lazimu liwazo maana yo kakerimato ge lazimu ibintu isibuzi yehetso plasini hayo itsunguweze nkunzi nezikuruda nelebwe nelegaba nelejufu lanzole tilo harumusilemo Mwenyezi Mungu na inunsohole ya sofia ngwatsingoeda we razikuruda na tijindi weja we holela uharumwe dini Mwenyezi Mungu amba no na mdebarase inunsohole ya rahara lutsota nyungunupi heo kenabwe mrati joka muhara huipiha mrati joka muhara huinje inu dini ya sirewa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abungabar kanjar bezere depeshe fanyimna tartibu wa ukaya rare jauno wana bawenji wesawa roha
bawenji ngo ubilili juyu na baba wenji na dadze wanje olubilili juyu habu watuje interese ne dini yinu abo ngabo ngarjore ngamnapanza abantu rifasire dini yinu rifasiro silamu unu haukaya rare jandi sofanya ngarifanywa zinji ziloma kundwe ngarifanywa zinji zitsokiri habu rizifanywa kijinga haukanga rizifanywa hawiratha kwa ritsondandu weswali mano wazungumra roho hazina njabara ila ndizo wanjua wazihuna mana sisi lakamja misirini labranda misiri watso njabara mratsabuha fanyumba tartibu ngeno dahona wa kibara hata umasiku ni wali restora hatsabuha haukawa to ujua wonduze bara zinezetaba hiyo ndi wako njia yendi yende development ya siri jo harundu misiri ila rekamja misirini chakra tujua hula balari njao ratsa inde mana ko wenji waje hunu warati ila swala shingilla swala ya kaswaliwa haidi ni mruko ila swala mru ya valide yejua wakati mrajora tse swala au mru ya kahosila muniza sibuzi kajijwa roha beshwa ni kwa miliari na yuaba mru ni kwa nsonzo ya mkate roho silamuni mamufti waze dini hapa tola dunia imakali wazo dini imaulama usu iwazo dini hambaiza mapato za mabajiwe za dunia ya uma katikati na lonjuma za utimba kufuru na fobie waliwa wabangu waliwa waze fobie akawa wasafihe mapesa namna akaulazimu abaka batunja riali wandi sofanya fobie welibo wandu haya arabe ni mrujo kaulabo nzoenda komori na tidena wiliba hishanga nzoke na mkata barini bango jodo pulo mfule zondo adingoni handani ngwa johuringa kenzi joro ngono shelekanga we na mzee corona urudu libe katsa ero ngewo pulili borudi wambari sende hiyo ukaya wala wasababa iha na watsodo jili bazefobie kwa bangwajela ngona mashini wafanya fobie ngari wa denonseyo tawa bawandiso buwe liberte ya uto wanrome walola na wokumbi la hawla wala quwwata illa billah wa 100% musulman gionda 100% iyo dawula yano me mufti juzi na mufti watsingono nomewa iyo hazi yawe ndini function ma yawe idha abatsingazana nesokaya inde dini ya Mwenyezi Mungu Uislamu inde dini ya hema tume ya Mwenyezi Mungu neze nabii inde dini ya hema Islamu wasivoze waisoma waelewa waidunga waabuda Mwenyezi Mungu inu mruju sopanga henda puloshe hitwa wapa mrushe hitwa hasibabu de dini inu hendi dini inu yatungeza bombwa mbebo ejwe dunga jenda mbeboni dini inu yatungeza bombwa mro ejwe kufuru dini inu kujenda mroni haina dini tondo Islamu fi nari jahannama khalidina fiha abada abugaba ishwangi ya hobo mkomori kangwa nzo kisilamu ngojodunga usilamu ngwendo warente na dini wakaniyo haina mazinga wombo wakanayo haina batani wakanilo ujosili mwambe aslamtu lirabbil alamina آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا إحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذن إذا فندما iyonde mishinzi asasi ya dini ya Kiislamu yinu nguzo sita za imani zijosherehilwa na nguzo nsanu za Kiislamu zijosherehilwa na nguzo nzima ya ihsanu iyonde ndreda lokondo hondola he ibada al-ihsanu urenda zema na mkomori mrenda nayi uadilifu na mkomori dhalimu uaminifu na mkomori mwizi heni banu yetwanza yebe idhan abungabo usilamu wa mkomori usilamu wa bombo
usilamu wa mavandi, usilamu ya jibiwa mratso la mele na ziwa na njizi yamba alhamdulillah ya rabala yamrombe boni la hawla wala quwwata illa billah maile kado tambe ya mgajele wayafanyonde mashinu ratsi jola maile hamba ngujuka hinde mbeboni bama ile kado tamrumbe boni mikateke do tamrumbe boni sashe na kaneti kazilo tamrumbe boni ila za kula gojojo hula mretsi revu tumekado wa mbandrabo mnyezi mkado wa mbandrabo na mroho harmu jahiliya kono kabatsu jahiliya baada mtume sallallahu alayhi wasallam haja ila ngarejo kansiri fasiri ewo silamu hindrini muislamu dobi ewo silamu dawubi ndedi ni yandobi yatsawedi ni ndobi mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hanzo ake ha amani hun duniani yajake ha amani ho kaburini yajaba ithwa ha amani ho bangweni kiyama yajaba ithiwa mwema kwenda mbeboni na nje harmwe dini ya Kiislamu raye jarinde hatrotar yeutujwa wo silamuna jale kezu silamu wa hekatamba na mjeho silamuni yabo mratambe yabo tiwewa haukanga mwanzo mjo harmu silamwe hali Mungu ya hamba tile hali nyiwa komweri matsawa haukaa o silamu watu la sinde ra fabrike usilamu wa kala haja, usilamu wa maulida, usilamu wa mayele, usilamu wa majuba, usilamu wa madagila, usilamu wa hanza kaza kiemba, usilamu wa kofia, usilamu wa wantasubihi, usilamu wa kemdu mshenge mziro basoma maulida mwezi wa tano na mwezi wa fukare mwananguru mwasa, yani ndongozi njiza mapandu ya hula shahula, usilamu ti mapandu, usilamu ti mlo tiwa kazi uzahula, bahato wa hafa abandu ngwa pawa mapandu hila na bala wafiwa wafanyoze bida hizo zonsi pia nezi munkarati hizo zonsi pia abwabo zonsi pia ngazi kazwao kazoza Kiislamu nusila Mungu harmo mlima hizo mfanyonyi wa Komori hizo mlima wa hule asa metre au a 1000 metre nizo mfanyao ramwe jale kezo silamu wa hanyu mwanja wa harmo silamu wa jana Mwenyezi Mungu na mtume ramtsijida yukanyizi silamu minde zambo ramdo atijida yuke silamu abonja banyiti silamu sha mratsi da indongo ya tuzi enshi ngojo ensho silamu jama ko karnaha wetide jamba we silamu shamgude joka hamba wala mdo muislamu hindi nguda ya sakurani jamba innal muslimina wal muslimat hakika wanro mema islamu no anrashe ma islamu wal mu'minina wal mu'minat ngusifu nano wa umini wanduwa umenu wa umini wanduwashe awandu anjaru mwelistiyo do wa hakikishe imani no silamu wasadiqina wasadikati nane mabasibuzi wanduwa umenu mabasibuzi wanduwashe wasabirina wasabirati ne maparosubira wanduwa umenu maparosubira wanduwashe ani mwendo yeto waze kalite nize sifa za hema islamu abagemru atijojaha hatirishe haukayo keno kiri yani mwanadamu yadoja yamba Mwenyezi Mungu ndrabo hauka Mwenyezi Mungu yeka do amba ndrabo abge yabo iyo aya yatoka uje hakikishe ulo silamu enamnekao do ya lazimu yani rende huo innal muslimina hakikema islamu wal muslimati نونو ويسلم وانواشا والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات أن زي صفة زي حتى صفة كومة نرجو زفانيا ديتاي إن شاء الله تعالى وكتي واسايا هرمدر سياسايا ونادام وتجوكا هريما ماينغو أو مرادو داينرونغو ياتوانيزو kawe silamu ojojo hamba we silamu hezitendwa au sinde rijo kambe mrola we silamu hizo afanyao jabuko katisi tambo kambo sewa ne Europa wanu ikaulazimu wake maislamu heze manezitendwa wafanyao sha wahara kubali Mwenyezi Mungu hendi wondo afanywa zema za Kiislamu sha wahara swala wahara ibada sha waadilifu hao ngone so hama maislamu ya duniani sha kwana kama islamu akhira
sisi ramba sisi salamu hun duniani shasi makafiri hun duniani hendi izo rifanyo za kikufari ngarifanyo za kifujari ngarifanyo za kipeu ngarifanyo munkarati ngarifanyo fahashau hata namitawa bangwa jodo tolo kumbi maulube buhandra shaili tena walolana ngwajo tolo kumbi sifi watu wezi gelegele ne mabango ne tijindini iyo demba bina kahanza nsange woskwale wo unu abonge yabo rika uharumwe darsi hiyo wati msuiba no msuiba ndujo shwazise dini ngujojo haishwazise karundru tartibu ya humrekupere kamtumia tsokane hamu ya urekupere wa haramja usilamuni chapa tike uguguru nganzo mndu ya elezi wataelewe ya jije ya kinaye jije na nasiba atu kenatso kirambe sizi islamu na abo karitsu pratike usilamu shangari rumia uzindwa jina reji kazandabo na mnyezi Mungu kahadalwa. aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم عافنا واحفظنا والتف بنا والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نرجو بميزي سبحانه وتعالى يعني كتوفيق يا درسي نونز درسي زون سبيا relewe wasilamu hatu rinje wasilamuni hatu hali Mungu ya hamba ni hali mtume ya hamba rinjenzi ni rume wasilamu kakaritsujua ritsone haya na risome zendola za hatu risome biashara za hatu risome ibada za hatu rijo kama islamu wasibuzi rirume wasilamu baundu jurri shafi maudu shatideze dini zezirajina zilo kinyume wasilamu. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا والعفو منكم. موضوع سنة إن شاء الله تعالى كراسلو كتجابها غرجور رنجي سويت يهيزو راكا همباليو باتنو كاردو أزي فقهي باتنو كاردو أزي تفسيري باتو جورو إيو ديني نانرونغو زنجيجو كولازم رزيكوريجي أو حياتي رواشيو أو جونجانزياني إن شاء الله تعالى. موضوع سنة نمبي تمسيهم مرحبا منجي والعفو منكم.